एमती गोटे ब्राह्मण वर्ण कर दान नहीं नथिबो भिक्षा मागी नथिबो चतुर्वेद दश महाविद्या पारंगम थिबो पचारिक भोजन देवी खाया राम लक्ष्मणं पर्वतं रघुवरं सीतापति सुंदरं काकुस्तं करुणाकरं गुणनिधि विप्रप्रियं धर्मिकं राजेन्द्रं सत्यसिंहं दशरथतनय श्यामल शान्तमूर्ति वंदे लोकाभिरामं रघुकुलतिलकं राघवं रावणारी राघवं रावणारी श्रीहरि हरि श्रीहरि उपस्थित मोर पंडित वर्ग सीता रामचंद्र विवाह करेंगे धनुभग्न उत्सव कले जनक महर्षि जनक राजा धनुभग्न उत्सव को रामचंद्र को निमंत्रण होना विश्वामित्र को निमंत्रण होता रामचंद्र विश्वामित्र सांगरे जाइछन्ति एवं तो समय रे प्रत्येक राजा माने आसिले धनुरे गुण दबा पाई कौनसी राजा धनुरे गुण दे पारे ना एवं तो समय रे जनक महर्षि मन मध्य विचार कले मोर झील को का सहित विवाह देवी एडे एडे रथी महारथी माने धनुरे गुण दे पारे ना मोर सीता केमिति विवाह करिवो याकु नहीं विचित्र रामायण विश्वनाथ खुंटियांकर वर्णित अति सुंदर काव्य जनक महर्षि हसीन कहती राजसभा को नाई लक्ष्य दे मोर पंडित वर्ग जितेबाला जनक महर्षि कहले जी आसव धनुरे गुण दब से सीता को ग्रहण करिवो एमत समय रामचंद्र सीता को शिवधनुरे गुण दे सीता को ग्रहण कले दशरथ राजा को डका गला तीन पुत्र धरी दशरथ आसी पहुंची गले आज्ञा जनक राज्य जनक राजा आउ तीन गोटी कन्या थिले से तीन गोटी कन्या को अन्य तीन गोटी पुत्र को प्रदान कले जनक महर्षि सीता उर्मिला सुतकीर्ति एवं मांडवी राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारि गोटी पुत्र को चारि गोटी कन्या प्रदान हो गला चारि पुत्र बधु धरी दशरथ राजा अयोध्या प्रत्यागमन कले आपण मानकर गोटे झील जो बाहा हो जाए झीटी बाहा दिने दुई दिन तीन दिन चार दिन पर माछ शाग दिया हूँ ना आगे ये तो माछ शाग दिया हुए ताकू आठुआरी भार बोली कह जाए कौन कले जनक महर्षि सप्तम दिन संध्या समय रे जाई दशरथंग राज्य रे पहुंची गले जनक महर्षि विभिन्न पटुआर विभिन्न भार धरी चंदी माछ शाग चाउल पनीपरिया विभिन्न सामग्री धरी जाई पहुंची गले दशरथंग गृह रे जनक राजा एवं तो समय कौन हला ना सीतांकर प्रथम रंधन उत्सव सीता देवी प्रथम हांडीशाला प्रवेश करेंगे कौशल्या को कहले दशरथ तुम्हें जाई कह सीता देवी को आदित्य हांडीशाला दायित्व सीता को देदे से कौशल्या गले सीता निकट में पहुंची गले सीता को कौन कहले ए शुण गो झियो मोहर वचन शुण गो झियो मोहर वचन रोसई शाल को मागो जीवा देवहन हो रोसई शाल को मागो जीवा बहन आज ठारू तुम्हें प्रथम रंधना रांधिब हांडीशालर तुम्हें दायित्व नेब झील हांडीशालर रे तुम्हें दायित्व नेब कौशल्या सीता को कहले झील आज ठारू हांडीशाला दायित्व तुमर तुम्हें हूँ बड़ पुत्र बधु तुम्हें दायित्व तुमको लगे मो दायित्व थिला मो उपरे तेणु ए दायित्व आज ठारू तुमको लगे अच्छा सीता देवी कहले माँ तुम्हें मत रोषेशाला दायित्व दौच सत माँ हेले कौन करबी माँ कौन
রাজা ঘরে মাগো মুহি হইলি নম রোষেই করিবা মতে ন আসে গো জান माने भूणी माने अच्छा टिके मन दे सुन किसी नीति शिक्षा मध्य एठी आसीबो जो माने सासु भूमिका रे अछो वयोज्येष्ठ मां माने टिके आगु भल भाबरे ध्यान करो। अच्छा सीता देवी होचंदी बहु कौशल्या होचंदी सासु सासु सीता देवी कहिले मां मते रोषे करिवार आसेनी। अच्छा मु राज परिवार जन्म जनक राजांकर झियो मु राधानंदिनी सीता मते तो रोषे करिवार आसे नाही मा मु किमिति रोषे करिवि कहिलो सासुर कर्तव्य कौन शुणवा कौन सासु कौशल्या कहले झील आग काल बहु मान झील संबोधन कराला। अच्छा अच्छा तमें तो निज झीटा को झील बोली विचार करुच बहुटा को पर बोली भावुच आ बहुटा को निजर झील बोली विचार कले सी तुमको माँ भाया विचार कर तमें तो बहु भाया विचार करू तो शत्रु भाया देखुच आ सी तुमको माँ भाया कुआडे देखिए झीर सम्मान देले माँ सम्मान पाइब मन रख जतक सासु अछ टिके मन रख अहंकार गर्व बसीभूत हो बहुटे खटई देला बोली मनरे गर्व करी बहु मान को बहुत निर्यातना दौच एटा टिके बंद कर कहीं आजिकल कौन बहु ससुर को केवे निंदा करते आगे ससुर को समस्त सम्मान दियंती। अच्छा किंतु सासु बोली पदटी को समस्त घृणा करती कहीं हूँ अहं भाव। कौशल्या कहले झील मु रोषे शिखेदेवी चल आजिकल सासु कौन कहे बुझिल कौन कहे कहल रांडर झील तो माँ रांधे शिखे निगिल तू कुआडे पलि आइल रांडर झील ता बापा को माँ को भाई की गंडे गाड़ी कोटन की थोदेबी मु रोषे करी देबी तू खाऊ ये जगतटा सेमिति हे गेला मा जेते बेले सीता देवी कहिले मते रोषे आसेनी कौशल्या कहले चल मा मु रोषे शिखेई देबी सीता देवी कहले ठीक अछि मा तुम्हें तो मोर गोटे माँ छाड़िली मु गोटे माँ को पाइली ना। अच्छा अच्छा तुम्हें मोर धर्म रमा मते तुम रोषे शिखेई दबो मु शिखिबा पे प्रस्तुत अछि मा हेले माँ जदि मु रोषे करिवि मोर गोटे नियम अछि बा कोन नियम कोन देख जेते बेले प्रथम रंधना रंधिबी अच्छा प्रथम रे ब्राह्मण को भोजन मु देवी सीता देवी कहले ना मु जदि प्रथम रंधन करी मो रंधन करिवार प्रथम अन्न मु गोटे ब्राह्मण को भोजन देवी ब्राह्मण भोजन देला परे मु काहाकू अन्न भोजन करने को देवी। अच्छा हेले ब्राह्मण भोजन केमिति दिया जाए आगे आपण माने समस्त सब ब्राह्मण भोजन करंदी आगे समस्त ब्राह्मण भोजन करूचो करंदी किंतु ब्राह्मण भोजन दबार नियम कौन अछि आज्ञा तमे डालमा भात कर देइथिबो 101 दक्षिणा देदेले ब्राह्मण को संतुष्ट करि पारियो कि आज्ञा जगत रे 3 जण केबे संतुष्ट नहंदी आज्ञा किए ब्राह्मण अग्नि एवं कन्या। अच्छा अर्थात झियो ये 3 जण केबे मध्ये जगत रे संतुष्ट नुह आज्ञा झियो केबे संतुष्ट नाही जते देले मध्ये आउरी दियो बोलियो दियो अग्नि केते पडिले मध्ये आउरी पडिगा बोलियो ब्राह्मण को जते देले मध्ये आउरी दियोगा बोलियो। अच्छा किंतु शास्त्र कोन कहिला कोन गोटे ब्राह्मण को केमिति संतुष्ट करियो आज्ञा मु जानिची तू कोन जानि तुरे नाश दबो बोले थोबुणी उपरु गोटे माट देई बुद्धि पळे बतर जानि तुरे उपस्थित विज्ञाबंधु गोटे ब्राह्मण को संतुष्ट करने गोटे श्लोक लिखा है कौन श्लोक कौन कहला कौन जल प्रिय त्रिलोचन अलंकार प्रिय श्री नारायण स्त्री प्रिय आलिंगन भोजन प्रिय ब्राह्मण भोजन प्रिय ब्राह्मण श्री हरि
उपस्थित मोर विज्ञ बंधु श्लोक प्रमाण कला जलप्रिय त्रिलोचन भगवान शिव हेले जलप्रिय एवं जगन्नाथ एवं लक्ष्मी होचंदी सुवर्ण प्रिय स्त्री मान होचंदी आलिंगन प्रिय गोटे स्त्री जदि मन दुखरे बसिथिबो आज्ञा ताकू दी बाहु टेकी डाकी देई तार गंड देश गोटे चुम्बन देले तार सब दुख मेंटी जाए स्त्री मान होचंदी आलिंगन प्रिय एवं भोजन प्रिय ब्राह्मण ब्राह्मण मान होचंदी आज्ञा सत्य रु कलिजुग पर्यंत भोजन प्रिय ब्राह्मण को जदि पचारिक गंटे खाइबा को दे पारिबो ब्राह्मणर आत्मा यदि संतुष्ट हो गला दक्षिण किसी मुख्य न थाए आज्ञा जदि पचार गोटे ब्राह्मण को महाप्रभु काली गोटे ब्राह्मण भोजन करवा कौन खाइबे कहतु सी जहाँ कहे खाइबा तुम जदि रंधन कर तार मन दात खाइबा पाखे आज्ञा दक्षिण मन नथिबो तेणु ब्राह्मण मान भोजन प्रिय ब्राह्मण को पचारि भोजन दियो तापर किए जाइथिला आज्ञा त्रेतया जुगर देले जनक नंदिनी सेई कथा बाबू एवे कहिबा तक्षणी उपस्थित मोर विज्ञ बंधु सीता देवी देइथिले त्रेतया जुगरे ब्राह्मण को पचारि भोजन जेतेबेले कौशल्या कहिले हे झियो चाल तुम रोषेई कर रंधन सीता देवी कहिले जदि मु प्रथम ब्राह्मण को भोजन देवी गोटे ब्राह्मण वर्ण कर से ब्राह्मण को पचारिबा से कौन भोजन करिवे ताकू धरी मु रोषेईबास करिबी कौशल्या कहले ठीक अछि भल कथा उत्तम कथा गोटे ब्राह्मण को भोजन दबा आग काल आपण मैंने जानिथिबे आज्ञा आपणकर बारी जदि पनीपरिया हम पदर रे आग ब्राह्मण को दिया होतला आज्ञा तापर मंदिर को आग ब्राह्मण तापर मंदिर तापर निजे बिक्री करतुले कि खाउतुले बिल रे धान आदाय होतला ब्राह्मण को दिया होतला मंदिर को दिया होतला माली भंडार के दिया होतला जेउ दिन थारु मंत्री शासन आसिला ब्राह्मण प्रति सम्मान बढ़ी गला राजा राजुर शासन काल रे ब्राह्मण को सम्मान दउथुले जेते दिन पर्यंत राजा माने शासन करुथुले जगत रे सेते दिन पर्यंत ब्राह्मण सम्मान थिला आगे थिला जेउ दिन ठारु मंत्री शासन आसिला ब्राह्मण मान को समस्ते कुमार्ग रे देखिले हीन चक्षु रे देखिले ब्राह्मण को ब्राह्मण सम्मान आउ देले नाही जोद्वारा जगत रे आदाय मध्य कमी गला 30,000 खर्च करतो 32,000 पाउछु 4 मास जगु तो 30,000 खर्च कले 32,000 पाउछु आगर भली आउ आय नाही आदाय मध्य कमी गला ब्राह्मण प्रति सम्मान बढ़ी गला जगत रे आदाय मध्य कमी गला उपस्थित मोर विज्ञ बंधु अच्छा एवं तो समय रे सीता देवी कहउछन गोटे ब्राह्मण वर्ण कर हां कौशल्या कहले ठीक अछि हेले सेटा केमिति का ब्राह्मण वर्ण करियो जानि छ की निगर देखो ब्राह्मण केबे दान नेई नथिबो हो ब्राह्मण केबे दान नेई नथिबो लागि तो ब्राह्मण केबे भिक्षा लागी नथिबो हो महाज्ञानी जे पंडित होइथिबो चतुर्वेद रे पारंगम थिबो अच्छा एपरि ब्राह्मण वरण करिबो से ब्राह्मण को पचारि जे भोजन नेबो से ब्राह्मण पचारि बाबू भोजन देबो उपस्थित मोर विज्ञ बंधु सीता देवी कहउचंदी हे ना जो ब्राह्मण टी वर्ण करिवो सेटा केमितिका ब्राह्मण होइतिवो से ब्राह्मण केबे मध्य ता जीवन रे दान ग्रहण करि नथिवो अच्छा किंगा ब्राह्मण होइतिवो केबे मध्य भिक्षा ग्रहण करि नथिवो अच्छा चतुर्वेद 10 महाविद्या रे पारंगम होइथिवो से परि गोटे ब्राह्मण को वर्ण करिवो से ब्राह्मण जनक जहा करिवे भोजन ताकू मु करिवि रंधन अच्छा खोजा पड़िला एमिति ब्राह्मण कोटे अछि दशरथ राजा का आसन टळमळ होई गला आज्ञा ब्राह्मण बोले गोटे वर्गर थिले आग काल रे केवल वेद अध्ययन करुथुले ज्ञानी माने थिले पुरोहित कर्मकांड पढ़ुथुले केवल गोटे वर्गर ब्राह्मण थिले आज्ञा को ब्राह्मण कली युग रे केवल दानेक ब्राह्मण थिला आज्ञा सत्य त्रेतया द्वापर एवं राजाराजुर शासन काल अच्छा अच्छा ए कली युग रे कोन होला हळुआ सारुआ पाढ़िया विभिन्न प्रकार वर्ग होई गले किंतु ब्राह्मण बोले जणको बुझाय आज्ञा ब्राह्मण बोले अन्य जाति किछि नाही ब्राह्मण बोले एक तेणु सीता देवी की कहउचंदी कोन एमिति गोटे ब्राह्मण वर्ण करिवो दान नहीं नथिबो भिक्षा मागी नथिबो चतुर्वेद 10 महाविद्या रे पारंगम थिबो एमिति गोटे ब्राह्मण वर्ण कले मु ताकू पचारि कि भोजन देबी खाया को देबी एमत समय नारद महामुनि आसिले
दशरथ राजा कहले हे नारद नारद एमती ब्राह्मण तो आमर त्रेतया जुगरे कोठे नाहांती एमती ब्राह्मण कोठे मिलिबो सेतेबेले नारद दे विचारंती मन हाँ त्रेतया जुगरे अछि पुणी गुटिए ब्राह्मण अच्छा से ब्राह्मण जनक किए लंकार रावण एपरी ब्राह्मण जणे अछि नार लंकार रावण उपस्थित मोर विज्ञ बंधु नारद महामुनि कहले एमती गोटे केवल ब्राह्मण अति से होची लंकार राजा रावण जदि रावण को निमंत्रण करिबा ताले से आसीबो सी जहा कहिबो भोजन ताको जदि आपण रांधिकरी देबे ताले रावण को वरण करिबा अच्छा संगे संगे दशरथ राजा को निमंत्रण पठेले आज्ञा नारद हस्तरे नारद गले रावण को निमंत्रण दे देले रावण कहला ठीक अछि मु भोजन करिया पई जिबी किंतु मु जहा भोजन करी मते ताहा रांधिकरी देबे तो नारद कहला होइगे तुम कोनटा खाइयो हे कोन कोन खाइयो आज्ञा रावण रो दिन को तीनटा रूप कोन कोन प्रभात समय रावण अटई ब्राह्मण दिवस रे क्षत्रि रूप करई धारण संध्या समय रे रावण असुरोभ्यास मद मांस सुरापाने नारी प्रेम बस तीनटा रूप रावण रो प्रभात रे ब्राह्मण आज्ञा उठिबो कचा पचा मारिबो चिता चैतन काटिबो चंदन काटिकरी आज्ञा जीव विष्णु सेवा करिबो प्रथम रे विष्णु को सेवा करिबो रावण अच्छा अच्छा तापर उठिला पर क्षत्रि पुटी धरिबो कागु पिटिबो कागु बाडेबो कागु मारिबो हिंदी करिबो जेतले संध्या हे जिवो मद दरकार मांस दरकार नारी दरकार तीनटा रूप रावण रो नारद कोन कले जदि सकाळु सकाळु जिबी ताले कथार समाधान हो जिवो रावण पाखरे प्रभात समय रे पहुंची गले समय सकाळ आगे 8 घंटा समय रावण पाखरे पहुंची गले नारद अच्छा निमंत्रण पत्र बढ़ाई देले नारद रावण पढ़िला बोला ठीक अछि मु जीवी किंतु मोर गोटे नियम अछि कोन नियम मु जहा भोजन करिवि जदि मते सीता देबे ताहले मु जीवी भोजन करिया हेले कोन तुमे भोजन करिवो नुआ चाउल खिरी रे मोहर दे मन देई पारिबे कि न सीता कुह तो तक्षण अच्छा नुआ चाउल खिरी जो चाउल खिरी टे घरे करूनो मा ए चाउल खिरी प्रथाटा केबुठु आरंभ होला जगत रे आपनकर प्रत्येक शुभ कार्य रे चाउल खिरी आवश्यक पड़े अच्छा विवाह व्रत माने घर प्रतिष्ठा आरंभ करी मंदिर प्रतिष्ठा पर्यंत प्रत्येक शुभ कार्य रे प्रथम रे चाउल रे गुड़ टिके परिकरी खिरी टिके हबो एबे सिना तमे विभिन्न प्रकार खिरी गुडा को पायस पायस कर देलनी किंतु प्रथम रे चाउल खिरी ही प्रथम रे प्राधान्य ए खिरी प्रथाटा आरंभ होला कोठु ना रावण कहितला सीता को कहला मु प्रथम रे चाउल खिरी खाइबी नारद बोले आसुन केते चाउल खिरी खाइबो हां आसो रावण बोला रुह नारद से धानटा कोठु आसीबो चाउल केमती सृष्टि हबो धानटा उत्पत्ति हबो केमती चाउल सृष्टि हबो केमती सुनो केंदी कोन कहिला रावण कोन नारद को कहूची रावण सुनो नारद मोहर वचन सुनो हे नारद मोहर वचन तुम संगरे मु जीवी अयोध्या भुवन अच्छा तुम संगरे मु जीवी अयोध्या भुवन धान मुठाए मु संगरे नेबी सीतांग हस्तरे नहीं धान देवी अच्छा हाथे को हाथे जमी नापी देवे धान मुठाक जमी रे बुणीबे संगे संगे जे धान गजा होइबो गजारू संगे संगे गछ होइबो गछरू संगे संगे फल फलिबो तक्षणे सेई फल पाची जीवो से पाचिरा धान को सीता दे तोड़िले
ଢିଙ୍କିରେ କୁଟି ଚାଉଳ କରିବେ ସେ ଚାଉଳ କ୍ଷୀରିରେ ରନ୍ଧନ ହୋଇବ ସେ ଚାଉଳ କ୍ଷୀରିକୁ ମୁଁ ଖାଇବି ଭବ ସେ ଚାଉଳ କ୍ଷୀରିକି ମୁଁ ଖାଇବି ଭବ ରାବଣ କହିଲା ଶୁଣ ନାରଦ ମୁଁ ତମ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବି ଧାନ ମୁଠାଏ ସାଙ୍ଗରେ ଧରିକିରି ଯିବି ସେ ଧାନ ମୁଠାକ ମୁଁ ସୀତାଙ୍କ ହସ୍ତରେ ଦେବି ହାତକୁ ହାତ ଜମି ମାପିକିରି ଧାନ ମୁଠାକ ବୁଣା ହବ ଆଚ୍ଛା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଧାନ ଗଜା ହବ ଗଛ ହବ ଫଳ ଫଳିବ ଫଳ ପାଚିବ ଯଦି ଫଳ ପାଚିଯିବ ତାକୁ ହସ୍ତରେ ତୋଳିବେ ସୀତା କୁଟିକିରି ଚାଉଳ କରିବେ ସେ ଚାଉଳଟା ହବ କ୍ଷୀରି ସେ ଚାଉଳ କ୍ଷୀରି ମୁଁ ପ୍ରଥମରେ ଭକ୍ଷଣ କରିବି ହେଲେ ମାଷ୍ଟର ରାବଣ ଏମିତି କାହିଁ କହିଲା ରାବଣ ଏମିତି କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ କଣ ରାବଣ ମନରେ ବିଚାର କଲା କଣ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ମୋର ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ହୋଇଥିବେ ଧାନଟା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗଜା ହବ ଗଛ ହବ ଫଳ ଫଳିବ ଫଳ ପାଚିବ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଯଦି ସେ ମାନବୀ କନ୍ୟା ହୋଇଥିବେ କେବେଲେ ଧାନ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗଜା ହବନି କି ଗଛ ହବନି କି ଫଳ ଫଳିବ ଠିକ ଏମନ୍ତ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ରାବଣ କହିଲା ନାରଦଙ୍କୁ କଣ ନାରଦ କହିଲେ ଠିକ ଅଛି ତାଲ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବା ନାରଦ ସହିତ ଆଜ୍ଞା ରାବଣ ଚଳିଲେ ଅଯୋଧ୍ୟାପୁରୀକୁ କଣ ହେଲା ସେ ସମୟରେ କଣ ହୋଇଛି ଆଜ୍ଞା ଦଶରଥଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରବେଶ ହେଲେ ରାବଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡକା ହେଲା ଆଜ୍ଞା ଦଶରଥଙ୍କର 750 ରାଣୀ ଅଛନ୍ତି କୌଶଲ୍ୟା କୈକେୟୀ ସୁମିତ୍ରାକୁ ମିଶାଇ 750 ଗୋଟି ରାଣୀ ଆଜ୍ଞା ଦଶରଥ ରାଜାଙ୍କର ବଶିଷ୍ଠ ମହାମୁନି ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଭରତ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ସୀତା ଉର୍ମିଳା ସୁତକୀର୍ତ୍ତି ମାଣ୍ଡବୀ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତରେ ରାବଣ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ସୀତା ପଳେଇ ଆଇଲେ ସୀତା ଆସିକରି କଣ କଲେ ଜାଣିଛ କଣ କଲେ ରାବଣ ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ି ଗଲେ ରାବଣକୁ ସେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଲେ उपस्थित मोर विज्ञ बंधु एठी आपण माने कौन शिखिबे जे कि जगतर महालक्ष्मी रावण पाद धरी आज्ञा मुंडिया मारुचंती रावणर पाद धरी मुंडिया मारियार तात्पर्य कौन सीता देवी की कहउचंदी मने मने रावण हे मां तुमे तो वैकुंठवासिनी हरप्रिय तुमे जदि मोर पाद धरी मुंडिया मारियो जगत कौन शिखिबो सेते बेले सीता देवी कहउचंदी जानो तुमे परा जगतर पिता हे ब्राह्मण हाँ जगतर पिता है ब्राह्मण ब्राह्मण वर्णनांग श्रेष्ठ ब्राह्मण जेते वर्ण रहिले चतुर्वर्ण जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र यांक मानक मध्य सर्वश्रेष्ठ है ब्राह्मण अच्छा वर्णनांग श्रेष्ठ ब्राह्मण तेणुक ब्राह्मण है जगतर प्रिय ब्राह्मण हूँ जगतर पिता सीता कहले हे रावण ब्राह्मण पिता बोली तुम पाद धरी मु दंडवत करुछि उपस्थित विज्ञ बंधु आपण माने जानिथिबे कवि हेले घंट कवि जदुमणि महापात्र अच्छा अच्छा ये कलिजुगर घंट कवि जदुमणि मनरे विचार कले ये जगत रे आज्ञा बड़ होचनी केवल ब्राह्मण को राम को कृष्ण को जगन्नाथ को डाकिले आज्ञा कलिजुगर तलंती प्रतिमा ब्राह्मण को छाड़ी देले आउ का पाद धरी मुंडिया मारी आवश्यक नाही कौन कले जदुमणि महापात्र कौन लिखिले राघव विलास छंद प्रथम पद जदुमणि कहउचंदी ब्राह्मण को प्रथम वंदना कले हाँ अच्छा कौन बोली कहिले कौन प्रथमे बंधई भूदेव अंघ्रि ओघारी पथे सपत सागर शोषक वंश घासी कवि जदुमणि महापात्र मन विचार कले जगतर श्रेष्ठ जाति है ब्राह्मण जाति प्रथमे बंदई भूदेव भूबलंते श्रेष्ठ भूमि
ଅର୍ଥାତ ବସୁମତୀ ଏଥିରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜାତି ହଉଛନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜାତି। ପ୍ରଥମେ ବଦଇ ଭୂଦେବ, ଏ ଜଗତର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦେବତା ହଉଛନ୍ତି କେବଳ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଚଳନ୍ତି ପ୍ରତିମା ବ୍ରାହ୍ମଣ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମରେ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ବନ୍ଦନା କଲେ। ପ୍ରଥମେ ବନ୍ଦଇ ଭୂଦେବ ଅଙ୍ଘ୍ରି ଅଘାରି ବକ୍ଷେ, ଅଙ୍ଘ୍ରି ବୋଲେ ପାଦ, ଅଘାରି ବୋଲେ ଅଘାସୁରକୁ ଯିଏ ବିନାଶ କରିଥିଲେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ହୃଦୟରେ, ଏ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଗୋଟେ ବ୍ରାହ୍ମଣର ପାଦ ଚିହ୍ନ ରହିଲା। ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ହୃଦୟରେ ବ୍ରାହ୍ମଣର ପାଦ ଚିହ୍ନ ରହିଲା ନା କାହିଁକି ରହିଲା? କାହିଁକି? ଆଜ୍ଞା ଜଗତର ସବୁଠୁ କ୍ରୋଧ ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ କ୍ରୋଧୀ ଆଉ ଜଗତରେ ନାହାନ୍ତି। ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଶାନ୍ତି ଯଜ୍ଞ କରିବା ପାଇଁ ସବୁ ଦେବତା ମଣ୍ଡଳୀ ଚିନ୍ତା କଲେ, ଆର ପୁରୋଧା କାହାକୁ କରିବା? ନା ଗୋଟେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହବ। ଗୋଟେ ଋଷି ମଣ୍ଡଳୀ କି ପୁରୋଧା କରି ବସେଇବା ନା କାହାକୁ ବସେଇବା? କାହାକୁ? ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ବସେଇବା। ଦେବତା ମାନେ କହିଲେ ବ୍ରହ୍ମା ବସିଲେ ହବନି। ନା କାହିଁକି ହବନି? ନା ବେଶ୍ୟା ଗର୍ଭରୁ ବ୍ରହ୍ମା ପୁଣି ହୋଇଲେ ଜନ୍ମ। ବେଶ୍ୟା ଗର୍ଭରୁ ବ୍ରହ୍ମା ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା। ଉର୍ବଶୀ ବେଶ୍ୟା ସହିତ ବ୍ରହ୍ମା ରମଣ କରିବାରୁ ବଶିଷ୍ଠ ମୁନି ଜନ୍ମ ହେଲେ। ତେଣୁକରି ସବୁ ଦେବତା କହିଲେ ବ୍ରହ୍ମାପୁତ୍ର ବଶିଷ୍ଠ ବସିଲେ ସଭାରେ ହବନି, ସିଏ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବରଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ସିଏ ପୁରୋହିତ କାମ ଅର୍ଥାତ ଯୋଉ ଯଜ୍ଞରେ ପୁରୋଧା ହୋଇ ବସି ପାରିବେ ନାହିଁ। ବେଶ୍ୟାପୁତ୍ର ଅଟନ୍ତି ବଶିଷ୍ଠ ମହାମୁନି, ସେ ପୁଣି ହରଣ କରିଥିଲେ ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀ। ବଶିଷ୍ଠ ମହାମୁନି ଗୋଟେ ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀକି ହରଣ କଲେ, ସେଠି ଶକ୍ତି ଋଷି ଜନ୍ମ ହେଲେ। ଆଚ୍ଛା। ସେ ପୁଣି ଗୋଟେ କେଳୁଣୀକି ହରଣ କଲେ, ସେଠୁ ଜନ୍ମ ହେଲେ ପରାଶର। ପରାଶରକୁ ପୁଣି ଗୋଟେ କେଉଟୁଣୀକି ହରଣ କଲେ, ସେଠୁ ଜନ୍ମ ହେଲେ ବ୍ୟାସ। ଏ ଦେବତା ମାନେ କହିଲେ ଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗୁଡାକର ଜାତି ଗୋତ୍ର ଠିକ ନାହିଁ। ଆରେ ମା ଗୋଟେ ଅଜାତି ହେଲା ବେଳକୁ ବାପା ହଉଛି ବ୍ରାହ୍ମଣ, ତେଣୁ ଏମାନେ ଯଜ୍ଞରେ ବସି ପାରିବେ ନାହିଁ। କଣ କରିବେ? ଆର ମୀମାଂସା କେମିତି ହବ? ସବୁ ଜାଗା ଦେବତାକୁ ଡାକ। ସବୁ ଜାଗା ଦେବତା ଆସିଲେ, କିନ୍ତୁ ବିଷ୍ଣୁ ଆସିଲେନି। ଆଜ୍ଞା ଶିବ ପଳେଇ ଆଇଲେ, ବ୍ରହ୍ମା ପଳେଇ ଆସିଲେ, ସବୁ ଋଷି ମଣ୍ଡଳୀ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ। ଦେବତା ଆଉ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମଧ୍ୟରେ ତର୍କ ବିତର୍କ ଚାଲିଛି, ଏଠି ବ୍ରାହ୍ମଣ ବଡ ନା ଦେବତା ବଡ। ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଆସିଲେନି। ସେ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟେ ଶ୍ରୀବତ୍ସ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବୋଲି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଥିଲେ, ବୋଇଲେ ସବୁ ପଳେଇ ଆଇଲେ, ବିଷ୍ଣୁ ଆଇଲେନି। ତର ତର ଗଲେ। ଆଜ୍ଞା ଏମନ୍ତ ସମୟରେ ବିଷ୍ଣୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉଛନ୍ତି ପ୍ରେମାଳାପରେ। ଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜଣକ ଗଲେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ସେ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ବିଷ୍ଣୁ ପରୀକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ଏମନ୍ତ ସମୟରେ ଶ୍ରୀବତ୍ସ ବ୍ରାହ୍ମଣ ରହିଲେ କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହୋଇଗଲେ, କହିଲେ ହେ ନାରାୟଣ, ମୁଁ ଗୋଟେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ତୁମ ପାଖରେ ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଛି, ତୁମର ଏଡେ ଗର୍ବ, ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବାର ଜଣା ନାହିଁ। କ୍ରୋଧରେ ବଶୀଭୂତ ହୋଇ ଗଲେ, ଡାହାଣ ପାଦରେ ଆଣିଲେ, ସିଧା ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଛାତି ଉପରେ ମାରିଦେଲେ। ଯେତେବେଳେ ବ୍ରାହ୍ମଣର ପାଦ ଚିହ୍ନ ରହିଲା, ଯେତେବେଳେ ହୃଦୟକୁ ଲାତଟେ ମାରିଦେଲେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ, ତରବରିଆ ହୋଇ ବିଷ୍ଣୁ ଉଠି ପଡିଲେ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମଧ୍ୟ ଉଠି ପଡିଲେ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ପାଦ ତଳେ ଦଣ୍ଡା ହେଇକି ପଡିଗଲେ। କହିଲେ ହେ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଆପଣଙ୍କର ପାଦକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଇଥିବ। ବ୍ରାହ୍ମଣର ପାଦଟାକୁ ଟିକେ ଚିପି ଦଉଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ମଞ୍ଚାଳି ଦଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ। କାହିଁକି ତମକୁ କଷ୍ଟ ହେଇଥିବ? ମତେ ଲାତଟିଏ ମାରିଦେଲ, ଦୁର୍ବଳ ଶରୀର ତୁମର, ତେଣୁ ପାଦ ସେବା କରୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ବ୍ରାହ୍ମଣର। ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ କହିଲେ, ହେ ଦେବତା ମଣ୍ଡଳୀ ଶୁଣ, ଜଗତରେ ସବୁଠାରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଲା ବଡ। ବିପ୍ର ପ୍ରସାଦ ଧରଣୀ ଧରାମି, ଶ୍ଲୋକ ଲେଖା ହେଲା। ବିପ୍ର ପ୍ରସାଦ ଧରଣୀ ଧରାମି, ବିପ୍ର ପ୍ରସାଦ ଅସୁର ଖୟାମି, ବିପ୍ର ପ୍ରସାଦ ମମ ଭାର୍ଯ୍ୟା ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ବିପ୍ରସ୍ୟ ପାଦଂ ମମ ହୃଦୟାମି, ବିପ୍ରସ୍ୟ ପାଦଂ ମମ ହୃଦୟାମି। ସେଇଦିନ ଠାରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣର ପାଦ ଚିହ୍ନ ରହିଲା ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ହୃଦୟରେ, ତେଣୁ ଜଗତର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେଲା ବ୍ରାହ୍ମଣ। ତେଣୁ କବି ଯଦୁମଣି ମହାପାତ୍ର କହିଲେ, ପ୍ରଥମେ ବନ୍ଦଇ ଭୂଦେବ ଅଙ୍ଘ୍ରି ଅଘାରି ବକ୍ଷେ, ଶପଥ ସାଗର ଶୋଷକ, ଲବଣ ଇକ୍ଷୁ ସୁରା ଘୃତ ଦଧି ଦୁଗ୍ଧ ଜଳ, ଏ ସପ୍ତ ସମୁଦ୍ରକୁ ଆଜ୍ଞା ଅଗସ୍ତ୍ୟ ମୁନି ପରା ଚଳୁ କରି ଦେଇଥିଲେ, ପିଇ ଦେଇଥିଲେ। ପୁଣି ଦୁର୍ବାସାଙ୍ଗ ବିଶାପରେ ଯଦୁବଂଶ କୁଷ୍ଠଙ୍କର ଧ୍ୱଂସ ହେଇଗଲା। ତେଣୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସହିତ ଯୁକ୍ତି ତର୍କ କରିବା, ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଅଶାନ୍ତି କରିବା ଶାସ୍ତ୍ର ସମ୍ମତ ନୁହଁ।
ଉପସ୍ଥିତ ବିଜ୍ଞ ବନ୍ଧୁ ରାବଣର ପାଦ ତଳେ ପଡିଗଲେ ଜନକ ନନ୍ଦିନୀ ସୀତା। ହଁ ସେତେବେଳେ କହିଲେ ହେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ତୁମେ କଣ ଭୋଜନ କରିବ କୁହ, ମୁଁ ରୋଷେଇବାସ କରିବି। ଆଜ୍ଞା କ୍ଷୀରି ନିର୍ମାଣ ହେଇଗଲା, ଚାଉଳ କ୍ଷୀରି, ତାପରେ ଅନ୍ନ, ତାପରେ 56 ପ୍ରକାର ବ୍ୟଞ୍ଜନ ତିଆରି ହେଇଗଲା। ରାବଣକୁ ବସାଇ ଦେଲେ ଗୋଟେ ପିଢାରେ, କଦଳୀ ପତ୍ର ପଡିଗଲା, ପ୍ରଥମରେ କ୍ଷୀରି ଦିଆହେଲା। ରାବଣ ବହୁତ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ। ଆଜ୍ଞା ମନରେ ବିଚାର କରୁଛି, ରାବଣ ବହୁତ ଯୁଗ ଅନ୍ତେ ବୈକୁଣ୍ଠପୁରରେ ମାଙ୍କର ମତେ ଟିକେ ରନ୍ଧଣା ମିଳିଥିଲା। ଆହା ଆଜି କି ପରମ ଭାଗ୍ୟ ମୋର, ମୋର ମା ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ, ପ୍ରଥମରେ ମତେ ଭୋଜନ ଦଉଛନ୍ତି ପୁଅ ବୋଲି ବିଚାର କରି, ଏଇଟା ବ୍ରାହ୍ମଣ ବୋଲି ବିଚାର କରି। ଦିଟା ଅର୍ଥରେ ଗଲା, ଏକ ହେଲେ ପୁତ୍ର ହେଲେ, ଦୁଇରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଲା। ଇଆରେ ପୁଅ ହଉଛି ରାବଣ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର, ସେରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବୋଲି ସମ୍ମାନ ଦେଲେ। ଦୁଇଟା ଅର୍ଥରେ ରାବଣକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ସୀତା ଖାଇସାରିବା ସରିଲା ରାବଣର, ଅଧା ଛାଡିକିରି ଉଠିଲେ ରାବଣ। ନା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭୋଜନ କରିବ ଯଦି ଆଜ୍ଞା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅଇଁଠା ନ ଖାଇବ, ତାହେଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭୋଜନ କରିବାର ମୂଲ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ। ଠିକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜାତି ଛାଡିଥିବେ ଯେତିକ ସେତିକି ଛାଡିବ। ଆଜ୍ଞା ବ୍ରାହ୍ମଣର ଅଇଁଠା ଭୋଜନ କଲେ ମହାପୁଣ୍ୟ ଲାଭ କରନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ଉପସ୍ଥିତ ମୋର ବିଜ୍ଞ ବନ୍ଧୁ, ଏମନ୍ତ ସମୟରେ ସୀତା ଦେବୀ ଠାରୁ ବିଦାୟ ନେଉଛନ୍ତି ରାବଣ। ହଁ ରାବଣ କହିଲେ ଝିଅ ଝିଅ ମୁଁ ଆଉଚିଲ ମା, ଆଉଛି ଆଉ ଥରେ କେତେବେଳେ ଦେଖାହବ, ମୁଁ ଆସୁଛି ମା। ଯାଉଛି ସେତେବେଳେ ରାବଣକୁ ସୀତା କହୁଛନ୍ତି ବାପା ଟିକେ ରୁହ ରୁହ ରୁହ, ବାପା ଟିକେ ରୁହ। ରୁକୁ ଯାଅ ନା କଣ ରହିବି, ଭୋଜନ କଲ ଦକ୍ଷିଣା ନବନି? ନବନି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭୋଜନ ଦେଇ ଯଦି ଦକ୍ଷିଣା ନ ଦେବ, ମହାପାପ ପୁଣି ତାକୁ ଜଗତେ ହୋଇବ। ଆଚ୍ଛା ହେ ବାପା ମତେ ଝିଅ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନା କଲ, ଯଦି ଝିଅର ମଙ୍ଗଳ ଚାହୁଁଛ ଦକ୍ଷିଣା ଟିକେ ଧରିକିରି ମୋଠୁ ଯାଅ। ଯଦି ଦକ୍ଷିଣା ନ ନବ ତାହେଲେ ମତେ ଜଗତରେ ମହାପାପ ଲାଗିବ। ଲାଗିବ କଣ ଦକ୍ଷିଣା ମାଗୁଛ ମାଗ? ମାଗ ନା ଆଗ କାଳରେ ଦକ୍ଷିଣା ମଧ୍ୟ ପଚାରିକିରି ଦଉଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ପଚାରି ଭୋଜନ, ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ପଚାରି ଦକ୍ଷିଣା। ଆଚ୍ଛା ରାବଣ କହିଲା ଝିଅ ସୁବର୍ଣ୍ଣମୟ ପୁର ମୋର, ମତେ କଣ ଅଭାବ ଅଛି ବା? ମୋ ଜୀବନ କାଳରେ କେବେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଦାନ ଗ୍ରହଣ କରି ନାହିଁ, ନାହିଁ ମୁଁ କେବେ ମଧ୍ୟ ଭିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରି ନାହିଁ। ନା ଆଉ ତମେ ମତେ ଦକ୍ଷିଣା ଯାଚୁଛ, ମୁଁ ନେବି କି ମା? ନା ନା ମତେ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ତମେ ପରା ମୋର ଝିଅ, ଦକ୍ଷିଣା ମୁଁ କଣ କରିବି? ସୀତା ଦେବୀ କଟାଳ କଲେ, କହିଲେ ତମେ ଯଦି ଝିଅର ମଙ୍ଗଳ ଚାହୁଁଛ ତାହେଲେ ମୋର ଦକ୍ଷିଣା ଧରିକିରି ଯିବ, ଯଦି ମୋର ଅମଙ୍ଗଳ ଚିନ୍ତା କରୁଛ ତାହେଲେ ଦକ୍ଷିଣା ନ ଦେଇ ତମେ ଚାଲିଯିବ। ଚାଲିଯିବ ରାବଣ ପଡିଗଲା ଧର୍ମ ସଙ୍କଟରେ। ବୋଇଲା ଝିଅ ଠିକ ଅଛି ମା, ଯଦି ମତେ ଦକ୍ଷିଣା ଦବ ତାହେଲେ ସତ୍ୟ କର। ସେତେବେଳେ ସୀତା ଦେବୀ ସତ୍ୟ କରିଦେଲେ, ଯାହା ମାଗିବ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେବୀ ହେ ବୋଇଲେ। ଉପସ୍ଥିତ ମୋର ବିଜ୍ଞ ବନ୍ଧୁ, ସୀତା ଦେବୀ କହିଲେ ମୁଁ ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ତ୍ରିବାର ସତ୍ୟ କରୁଛି, ହେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ତୁମେ ଯାହା ଦକ୍ଷିଣା ମାଗିବ ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି। ସୀତା ଦେବୀ ସତ୍ୟ କରିଦେଲେ। ରାବଣ ସୀତାଙ୍କୁ କଣ ଦକ୍ଷିଣା ରୂପରେ ମାଗିଲେ? କଣ? ରାବଣ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣ ଝିଅ ମୋର, ଦକ୍ଷିଣା ନେ ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ ଗୋ ମୋହର, ଯଦି ଦକ୍ଷିଣା ଦବାକୁ ଗୋ ବଳି ଅଛି ଆସ, ମୋହର ପୁରକୁ ମାଗ ବୁଲିବାକୁ ଯିବ। ଯଦି ମୁଁ ତୁମର ବାପା, ତୁମେ ଯଦି ମୋର ଝିଅ, ମୋର ବାପାର ଧର୍ମ ହେଲା ଝିଅକୁ ଧରିକିରି ମୁଁ ଟିକେ ଘରକୁ ଯିବି ଲୋ ମା, ଚାଲ ମା ମୋ ସହିତ ଯିବ, ମୋ ଘରକୁ ଟିକେ ବୁଲିକିରି ଆସିବ। ଆସିବ ଚାଲ। ସୀତା ଦେବୀ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଦେଲେ, କହିଲେ ବାପା ମୁଁ ଏବେ ଡାକିବାରୁ ତମେ ଆଇଛ ନା? ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ଘରେ ଭୋଜି ଚାଲିଥିବ, ଝିଅର ବାପା ଆଇଥିବ, ବୁଲିବ, ଭୋଜି ସରିଗଲେ ମୁଁ ଝିଅକୁ ଧରିକି ପଳେଇବି ବୋଲେ ହବ କିଏ? ନାଇଁ 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 ନାଇଁ, ଶାସ୍ତ୍ର କହିଲା ଆଜ୍ଞା ବାପା ନିଜେ ଯିବ, ଝିଅକୁ ଡାକି ଧରିକିରି ଯିବ, ନହେଲେ ଭାଇ ଆସିବ ଭଉଣୀକି ଡାକି ଧରିକିରି ଯିବ। ବିନା ଡାକରାରେ ଯେଉଁ ଝିଅ ଯାଏ ପିତା ଘର, ଅଯୋଗ୍ୟ ଝିଅ ବୋଲି ତାକୁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବିଚାର। ବାପାର ବିନା ଡାକରାରେ ଯିଏ ପଳଉଛି ବାପା ଘରକୁ, ସେ ଝିଅ ଗୁଡାକ ହଉଛନ୍ତି କୁଳଙ୍ଗାର ଝିଅ, ସେ ଯାକ ସବୁ ଘର ଭଙ୍ଗା ଗୁଡାକ। ଆଜ୍ଞା ସବୁ ଘର ଭାଙ୍ଗି ଗୁଡାକ ଘରକୁ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଥିଲେ ବାପା ନ ଡାକିଲେ ବାପା ଘରକୁ ଯିବେ। ଆଜିକାଲି କେତେଟା ବାପା ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଘର ଭଙ୍ଗା ବାପା ଗୁଡାକ। ଆଉ ଝିଅ କହିଦେଲା ବେଳେ ଝିଅ କଥା ଶୁଣିବେ, ଜୁଇଁକି ଗାଳି ପ୍ରାପ କରିବେ,
କେଶ ଦରବାର ହବ ଛାଡ ପତ୍ର ହବ ଏଇଟା କଣ ଡେକ୍ଚି ମାଠିଆ ହେଇଛି ଯେ ବଦଳେଇ ଦବା କି ଆଜ୍ଞା ବୋଇଲେ ମୋ ଝିଅ ତ ଝିଅଟା ଗୋଟେ ବାଡ଼ଉଥିବେ। ପୁରୁଷକୁ ବାହା ହବ ଆଉ ବାରମ୍ବାର କଣ ପୁରୁଷ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବ କି ଝିଅ ନିଅ, ନିଅ। ବାପା ମାନେ ମା ମାନେ ଭଉଣୀ ମାନେ ମନେ ରଖ ଆଚ୍ଛା ବାପା ଯଦି ନ ଡାକିବ କେବେ ଯିବନି ଖାଲି ଫୋନ କରିଦେଲେ ପଳେଇବନି ଆସିବ ତମକୁ ଡାକି ଧରିକିରି ଗାଡିରେ କି ମୋଟର ସାଇକେଲରେ କି ବସରେ କି ଧରିକିରି ଗଲେ ଏକା ଯିବ ଯଦି ବାପାକୁ ସମୟ ନଥିବ ଭାଇ ଆସୁ ଭାଇ ଧରିକି ଯାଉ ଯଦି ବିନା ଡାକରାରେ କୋ ବାପା କି ବିନା ଡାକରାରେ ଯୋଉ ଝିଅ ବାପା ଘରକୁ ଯିବ ତାକୁ ଶାସ୍ତ୍ର କେବେ ଗ୍ରହଣ କରେ ନାହିଁ ନାହିଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦେ ମୋର ପଣ୍ଡିତ ବର୍ଗ ଆଚ୍ଛା ତେଣୁକରି ସୀତା ଦେବୀ କଣ କଲେ ଉପସ୍ଥିତ ଆମର ବିଜ୍ଞ ବନ୍ଧୁ ଏମନ୍ତ ସମୟରେ ସୀତା ଦେବୀ କି ରାବଣ କହୁଛନ୍ତି ଝିଅ ତୁମେ ଯଦି ମୋର ଘରକୁ ଯିବ ମୁଁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ମୋ ଘରକୁ ଟିକେ ଚାଲ ବୁଲିକିରି ପଳାଇ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ସୀତା ବୋଲେ ଠିକ ଅଛି ବାପା ଏଇଟା ମୋର କଥା ରହିଲା ହଁ ତମେ ଯେଉଁଦିନ ମତେ ଡାକିକିରି ନବ ସେଦିନ ମୁଁ ତମ ସାଙ୍ଗରେ ତମ ଘରକୁ ଯିବି ଯିବି। କଥା ରହିଲା ଦଶରଥ ଜାଣିଥିଲେ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ବଶିଷ୍ଠ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଭରତ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ କୌଶଲ୍ୟା କୈକେୟୀ ସୁମିତ୍ରାଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜ୍ଞାତରେ କଥା ଥିଲା ରାବଣ ଦିନେ ଦିନେ ସୀତାଙ୍କୁ ଡାକିକିରି ନବ ସୀତା ରାବଣ ଘରକୁ ଯିବେ ଆପଣ ମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ରାବଣ କୋଉ ରୂପରେ ଗଲା ସୀତାଙ୍କୁ ଡାକି ଧରି ଗଲା ଆଜ୍ଞା ରାବଣ ଜ୍ୟୋତି ରୂପ ଧରି ଅର୍ଥାତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ରୂପରେ ଗଲା